Welcome to Winjel Katok. Para sa mga classmate nga kawatan og ballpen, unsay katubag? Pagpalit ka mo. O may gugmaon nga mga classmate nga hilig mangawat og ballpen, unta bation usab kamo kaulaw, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Kawat diri, kawat didto, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Classmate nga taguan imong ballpen, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Ingon mangulam ra kadali pero dili na dayto iuli, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Sa tanang estudyante nga hilig mangawat og ballpen, unta magpalit usab kamo, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Classmate nga kawatan og ballpen hangtod karon, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Unta kamong mga kawatan og ballpen, unta maluoy sab kamo sa inyong mga classmate, unsay katubag? Pagpalit ka mo. Amin, amin. Sa mga classmate nga kawatag bulpin pagpalit na mo.